intima i intimnost je nešto što sam počeo najviše da tražim i da cenim danas kod ljudi. Intima koja postoji između dva čoveka, između čoveka i žene, između prijatelja, između bilo koga, znači da se čovek otvori i ne možeš da budeš intiman, a da ne budeš ranjiv. Dakle, intima je kada ja kažem tebi sve o meni i ti meni kažeš sve o sebi i dalje se volimo i to nam ne predstavlja problem. Ta vrsta intimnosti postoji i između Boga i čoveka. Intima je predvorje ljubavi. Dakle, jedan od jezika ljubavi, dakle, ne možeš doći do ljubavi ako ne budeš intiman sa nekim, sa tim kome izjavljuješ ljubav. Dakle, ako imamo momka i devojku, za primjer, koji sede na jednoj klupi, koji se vole i sad treba jedno drugom da izjave ljubav. I oni u strahu žele da taj odnos njihov bude iskren i na jednom visokom nivou. Oni se prvo ispovede jedno drugom. On kaže, imam nešto da ti kažem o sebi. U mojoj prošlosti ja sam radio to, to i to. A ona kaže, imam i ja tebi nešto da kažem i ja sam u svojoj prošlosti radila to, to i to. Ali sad je sve drugačije, sad imamo jedno drugo. Dakle, njihov odnos prvo se uspostavlja intimnošću, dakle, ispovešću u suštini, tako što dele tajne jedno drugom, a onda iskazuju želje, gde mladi koji se vole govore i pričaju o zajedničkoj budućnosti jedno sa drugim, da žele da imaju porodicu, da žele da žive negde, nebitno je gde i tako dalje. I onda, nakon iskazivanja tih želja i te ljubavi, dolazi do fizičkog sjedinjenja, do zagrljaja. Kada dođe do zagrljaja, naravno da dolazi do emotivnog pražnjenja i ispunjenja u isto vreme i onda dolazi do zahvalnosti, gde on kaže njoj hvala ti što postojiš i ona isto to odgovara njemu. Apsolutno, isto tako funkcioniše ljubav na temelju svake veze, jer je to jedino vezivo kao malter koji vezuje dve cigle. Pa kada mi dolazimo u crkvu, na liturgiju, mi prvo dolazimo sa ispovešću. Bože, ja sam loš čovek i lenj sam i ne postim i lažem i interes gledam i poročan sam i svašta čovek nabraja šta ga muči u životu. Dakle, pristupamo Bogu sa tom intimnošću, delimo, otvaramo svoje srce. I baš ću na to da se nadovežem. Kada ti čovek pristupiš Bogu, pa se tako pokaješ sa ispovešću. Pa onda kažeš mu svoje želje, bilo da je to za nekog da se isceli od bolesti, za tvoju decu, ženu, roditelje, za pokojene. Onda dolazi do tog zagrljaja i do sjedinjenja sa Bogom, pričešćivanja, jer to je samo to. Taj zagrlje sa Bogom. To dvoje postaju jedno. Kada muškarac i žena postanu jedno u tom zagrljaju, ceo svet prestaje da postoji. Samo oni postoji. Samo postojiš tada, u tom vremenu i tom trenutku, ti i ona kao zajedno. Ima jedna priča zanimljiva, pa ću se vratiti na to. U jednoj kući se ljudi svađali i non stop oko svega se svađaju, međutim njihove komšije sasvim lepo funkcionišu. Nema svađanja. I žena se jednog dana zapitala, pa kako to da se oni ništa ne svađaju nikako, i pošalje ona muža da on izvidi situaciju. I on ode i dođe tamo i kroz prozor i gleda situaciju, žena sprema ručak, muž postavlja sto i muž udari od sto i padne vazna i razbije se. Aha, evo ga povod za svađu. Muž počinje da skuplja, prilazi žena i skuplja žena i žena kaže, izvini, moja je krivica, ja sam stavila vazu na kraj stola. On kaže, ne, moja je krivica, nisam bio obazriv, ja sam udario sto. Vraća se kući, žena pita, i koja je razlika? Kaže, pa razlika je ta što ti i ja krivimo jedno drugo, a oni krive sebe. Dakle, briga, ljubav, intima jeste kad mi prestanemo da brinemo i postajemo brižni.
Kada muž postaje brižan za svoju ženu, ja ne postojim kao muž ako nemam ženu. Niti moja supruga kao žena može da postoji ako nema svog muža. Kao odvojene ličnosti da, kao čovek i žena, ali kao muž i supruga, supružnici, ne možemo da postojimo jedno bez drugog.